Kaon may Dubai. Bye, Chewy Cookie. Duha-duha may guys akong igagaw. Ang isa kay ako ni manghod. Nag-vlog mi magkaon mi ani Okay, guys. Dubai. Sige, kit. Dubai, Chewy Cookie. Mangaon mi ani guys. Kitilaw na ko ani guys kaduha lami kay guys. Sad guys. Ayun tag 100 guys. Guys. Ay, dili dito 100 guys tag 10 ra tag 10. 10,000. Buy it Alin na mo? and taste it Oh, guys. 8 na guys. 20 My minutes pa man mom. daw. Paminaw na ko. Ipakuha na ang sa temperature ba? Kaning sa kabugnaw. Kay gahit This is my mom. Gani. This is my cousin and my ma. Naman di pa bandit diri oh. Ayun na. Kay pang tanon pa na ko sa majujuan na. Unsa na? Ako nini. So, let's eat. Unsa din na? Goodbye guys. Please like and subscribe. My baby sister is talking to you. Bye. Sige na. Dali. Pido. Among tolo. Di lang yun. Picture mo matan. Eh, sun kay may anang mo. We're doing picture guys. Kasi may pamati. Ang ganyan sila. Wow. Pati kay color ako ang